جناب رقیہ فوت ہوئی تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے اداس رہے بڑے رہے سن نبی پاک نے فرمایا عثمان کی گل ہوئی عرض کیتی سونیا تواڈے نال جڑا رشتہ داری دا تعلق سی وہ مک گیا میں اس گل تو ہونا فرمایا عثمان پریشان نہ ہو میں ابن ماجہ پڑھتا پیا کنز المعاد شریف پڑھتا پیا شریعہ آخری پڑھتا پیا تاریخ ابن اسحاق پڑھ کے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو اللہ نے ہونے ہونے جبریل کو کر لیا کہ فرمایا جبریل جاؤ نبی پاک نے حکم دے آؤ کہ عثمان رونا نہیں چاہیے اپنی دوجی بیٹی دی بھی شادی عثمان نہ کر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ را رہنما پیشوا سال کی رہنما طالبی ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ 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 یہ تھی سیرت عثمان غنی اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی کہہ لو اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان یہ جو دوست پیچھے کھڑے ہیں یہ بھی بیٹھ تاکہ پیچھے والے دوستوں کو ہوا لگے جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں آپ سیرت عثمان غنی اینا کو جملہ کہہ لو گے کہ اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی ایک ذرا بیعت رضوان کی بھی تفسیر رضوان کی تفسیر پڑھو بیعت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی بیعت اللہ کی ہے بیعت عثمان مزانیہ کہہ لو دین پر صرف ہوئی دولت عثمان آپ نے جامع قرآن کا غنی دین و دنیا میں بڑی
عظمت عثمان غنی عشق اللہ اور رسول آپ کو مل جائے گا عشق اللہ اور رسول آپ کو مل جائے گا دل میں پیدا تو کریں الفت عثمان غنی دل میں پیدا تو کریں الفت عثمان غنی اور آخری شیر پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑا شریف وہ صحابی تھے مجاہد تھے خلیفہ تھے نصیر وہ مجاہد تھے صحابی تھے خلیفہ تھے نصیر ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور کائنات والی کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کروڑہا درود و سلام کو بعد اجدائے ذی الحج شریف دا تیسرا جمعہ المبارک دربار عالیہ حضور سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس جامع مسجد میں پڑھنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں رب العالمین اس جمعہ المبارک نو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو کہ 18 ذی الحج شہادت خلیفہ سون دماد مصطفیٰ مشیر مصطفیٰ تے سفیر مصطفیٰ جامع القرآن پیکر حیا پیکر سخا خلیفۃ الرسول جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم شہادت ہے اس دے حوالے نال چند کلمات خیر کہنے دی سعادت حاصل کروں گا رب العالمین اس جمعہ المبارک نو سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے اپنے دوستانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین سما مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی الف تو لے کے جناب علی المرتضیٰ دی یا تک جنہ بھی نبی پاک دی حیات وچ کلمہ پڑھ کے زیارت کی تھی تے فوت ہو گئے اونا دا احترام اونا دی عزت ہر مسلمان تے لازم ہے کہ مسلمانہ دا کی ہے عقیدہ کہ صحابی رسول پاویں کسے بھی درجے دا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ وچ کسے موقع تے بھی انہیں کلمہ پڑھیا ہوئے قرآن حدیث جا صحابہ دے قبال او دی نہ گئے ہوں نبی پاک دے نبارت جلیات دے فیض تم نہ پڑھوئے ہوں پھر نبی پاک دے خلیفہ بندہ اعزاز حاصل ہوئے وہ عثمان غنی ایڈا بڑا ستارہ ہے لوگی 1400 سال تو انہاں دا نام لے لے کے اپنے ایمان کو تازہ کر دیں نام لے لے کے اپنے ایمان کو تازہ کر دیں یہ وہ صحابی رسول قوم جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا مانو بھی تے باپنو بھی پنجویں پشت میں جا کے نبی پاک نہ سلسلہ رڑ جاندہ کتنی پشت میں جا کے پنجویں پشت میں جا کے مانو بھی تے باپنو بھی رشتہ رڑ جاندہ ہے
हले 3 बंदे मुसलमान हुए सन ते जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी दावत ते जनाबे सैयदना उस्मान गनी ने नबी पाक दा कलमा पढ़िया ते नबी पाक दे सहाबा भी शामिल हो गए। नबी पाक दे सहाबा विच शामिल हो जनाबे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला आप दी सीरत दे बहुत नुक्ते ने, लेकिन आज दे नुक्ते मैं सिर्फ आप दी हया दा जिक्र करांगा, सिर्फ हया दा जिक्र करांगा। और रब्बुल आलमीन ने इस कलमा पढ़ने दे नाल ही अजाज की अता फरमा दिता। मैं सूरह अल फतह पढ़दा पिया, रब्बुल आलमीन ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना, ये ओ लोग ने जिन्हां ईमान वालियां ते अल्लाह राजी हो गया। बोलो बोलो मैं की दसदा पिया, ये ओ लोग ने जिन्हां ते अल्लाह, तवज्जो फरमाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते 1400 सहाबा इकराम उम्रे दी नीयत नाल मक्के तशरीफ ले जाते ने। ये फतह मक्का तो पहले दा वाक़या, जदों नबी पाक उत्थे तशरीफ ले गए ते उत्थे की होया, मक्के वालियां नूं खौफ लायक होया कि जिवें मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के ते कब्जा करन आए। उन्होंने अपनी दफाई पोजीशन बनाई। नबी पाक दे जसूसा ने खबर दी कि मक्के दे हालात ठीक नहीं। नबी पाक बाहर ही मक्का तो बाहर हदैबिया दे मकाम ते खैमा ला दिता। खैमा लाने तो बाद मुज़ाकरात चले। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक ने अपना सफीर बना के मक्के कर लिया। 1400 सहाबा विच सफीर किन्नू बनाया? जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाया जाओ मामला जिक्र करके आओ, असी सिर्फ उम्रे दी नीयत नाल आए, असी कोई जंग कोई लड़ाई कर नहीं आए। जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले गए, जाके हालात को आगाह कीता, पर उन्होंने डर ही इन्ना तुसी सारी गल्लां सुनने के बावजूद भी वो किसी पासे लगे। उन्हें कहा जी तुसी टुर जाओ ते इंज जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला क्या ना मैं अपनी मर्जी नाल आया है ना अपनी मर्जी नाल जाना है। कहते पे सुभान अल्लाह कहने विच भी कंजूसी करनी है ते फिर मतलब एदा तो नहीं होना चाहिए। तो जो करते पे नहीं, आपने फरमाया मैं खुद भी नबी पाक दे इरादे तो बगैर नहीं आया ते वापस भी उन्होंने इरादे तो बगैर जो दोनों वेख्या कि जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ज़ाहिर सफीर का काम ही होता है जिथे लोड़ पवे उथे नरम बयान दे दिया, जिथे लोड़ पे उथे चंगी तरह लत मार दी। जनाब उस्मान गनी ने थोड़ा धमकाया, उन्होंने कहा अच्छा तुसी इस तरह करो मामला खराब ना हो, तुसी आए हो तो तुसी तवाफ कर जाओ, तुसी हुण आ गए हो तुसी तवाफ कर जाओ, लेकिन जेड़े दूसरे उन्होंने कहा अगले साल आया। फरमाया मैं ते तवाफ इंज किवें हो सकदा है, हालांकि आपने एहराम बन्निया सी। याद रखो एहराम बन्निया होवे ते जिन्ना चिर तक बंदा उमरा ना कर लवे एहराम खोल नहीं सकदा, ओदे ते पाबंदियां होंदियां ने, हत्ता के बाल भी टुट जावे ओनू ओदी जनायत देनी पैंदी, एहराम की सूरत मुश्किल होंदी ते फिर किन्ने दिन दा मुहासरा। जदों उन्होंने कहा कि तुसी आए हो ते उमरा कर जाओ, फरमाया केड़े उमरे दी कर करदे हो, केड़े काबे दी कर करदे हो, जिदा तवाफ मेरा नबी नहीं करेगा उस्मान भी उसका तवाफ नहीं करेगा। गनी रज़ी अल्लाह तआला अपना अकीदा वाज़े कर देता। हर चीज की इज्जत एक पासे ने, इमाम अंबिया की इज्जत सब तो दे। मैं मानता हूँ हर चीज का एहतराम करता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद के नबी पाक तवाफ नहीं करेंगे तो उस्मान गनी भी तवाफ है। तो जनाब उस्मान गनी ने तवाफ का बयान दिता तो उन्होंने आप नजर बंद कर लिया। की कर दिता? बोलो बोलो नजर बंद किया। इधर खबर पहुंचा दी उथे हुदैबिया दे मुकाम ते कि जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला शहीद कर दिता। नबी पाक ने फरमाया अगे ते उमरा करना आए सन, हुण नाल शहादत दा बदला भी लेके जा। शहादत दा बाद लोग आंदे जी नबी पाक नूं इल्मे गैब हुंदा ते इंज ना करदे। मैं क्या इल्मे गैब सी ते तां इह काम कीता, इल्मे गैब सी ते तां इह काम कीता है। क्यों की कीता? मैं कहना दस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा को खिताब फरमाया, फरमाया आज असी बदला लेके जावांगे, आओ उस्मान दे बदला लैन विच केड़ा केड़ा मेरी बैत करदा है।
نبی پاک نو پتا سی کئی چوڑا بعد میں چوڑا مارنیاں نے میں آج ہی بیعت لے کے دس دما جیڑا میرے ہاتھ میں عثمان دی بیعت نہیں کرے گا وہ دی بیعت اتنے بھی قبول نہیں، وہ دی بیعت بعد بھی قبول نہیں۔ نبی پاک نے تاں بیعت آئی توجہ کرتے پہ توجہ کرے دی نبی پاک نے اپنا ہاتھ کھینچ کیتا تے صحابہ دے ہاتھ چھتے آئے، نبی پاک نے کتے ہاتھ کیتا فرمایا رقیہ کی باری ہے۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں نے، کتنی بیٹیاں نے؟ بولو بولو کتنی بیٹیاں نے؟ 4 بیٹیاں نے، سب تو چھوٹی جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے، اور اس دوتے جناب ام کلثوم جناب رقیہ 4 بیٹیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب رقیہ دا نکاح کیتا جناب سیدنا عثمان غنی دے نال، کتنا نکاح کیتا؟ سبحان اللہ۔ میں نہ لوگی آج اپنی بیٹی دا رشتہ کرن کنے رشتے بیٹھ کے چنگا جا منڈا لب دے ہیں تے نبی پاک دا دماد بننا کو عام گل ہے؟ کوئی عام گل ہے؟ کتنی اعزاز دی گل ہے۔ جناب رقیہ بہت ہوئی تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے اداس رہے بڑے رہے سن۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان کی گل ہوئی؟ عرض کیتی سونیا تواڈے نال جیڑا رشتہ داری دا تعلق سی وہ مک گیا، میں اس گل تو ہونا۔ فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، میں ابن ماجہ پڑھتا پیا، کنز المعاد شریف پڑھتا پیا، شریعہ آخری پڑھتا پیا، تاریخ ابن اسحاق پڑھ کے دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، اللہ نے ہونے جبریل کو کہہ لیا کہ فرمایا جبریل جاؤ نبی پاک نو حکم دے آؤ کہ عثمان رونا نہیں چاہیے، اپنی دوجی بیٹی دی بھی شادی عثمان نہ کر، اپنی دوجی بیٹی دی بھی شادی۔ تے کنیاں بیٹیاں ہو گئی ہیں؟ 2۔ کنیاں بیٹیاں ہو گئی ہیں؟ 2۔ تے نام کی رکھیا؟ ذی-النورین۔ کی نام رکھیا؟ بھائی ذی-النورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نوروں والا۔ کی 2 نوروں والا، ایک بیٹی ایک نور، ایک بیٹی ایک نور، جدے کر 2 بیٹیاں انہوں کی آندے نے ذی-النورین کی۔ اچھا جدی زبان تے لگی کلمہ جاری نہیں ہویا نا، کو ایک روایت اور سن لگا۔ روایت پوچھیا گیا کہ یہ دسو جناب عثمان غنی نو ذی-النورین کیوں آندے؟ جناب عثمان غنی نو ذی-النورین کیوں آندے؟ تے پوچھیا کدے کولو گیا؟ کدے کولو پوچھیا گیا؟ ہاں جناب مولا کائنات کو، شیر خدا، حاجت روا، علی مشکل کشا، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ میں جز کی حضور دسو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی-النورین کیوں کیا جاندہ ہے؟ فرمایا کیوں میں ذی-النورین کیوں نہ کھا؟ میں اس واسطے ذی-النورین آنا ماں یہ او ہستی نے جنہاں نو اللہ دے ملائکہ بھی مال اعلیٰ بچ ذی-النورین آ دینے۔ جناب علی المرتضی نے دسیا صرف عزیز ذی-النورین نہیں آندے بلکہ انہاں نو ذی-النورین کہنا ملائکہ دی سنت ہے، جڑا جڑا اپنو ذی-النورین کہندا وے وہ ملائکہ دی سنت تے عمل کردا وے۔ یہ ذی-النورین نے 2 بیٹیاں جدو برے عالم نال شفاعت سر برے عالم چھوٹی سی عالم سارا جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دماغی دا شرف پایا ہے
یہ وہ نے جڑے نبی پاک دے مشیر نے نبی پاک جناب سیدنا عثمان غنی دا حیا کر دے نے جناب عثمان غنی امام الانبیاء دا حیا کر دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے کنز العمال شریف پڑھتا پیا علامہ علاؤدین متقی رحمت اللہ تعالیٰ کتاب المناقب جو پڑھتا پیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آپ نے تحمد بنیا تھے ٹیک لا کے لیٹے ہوئے دروازہ کھڑ گیا پوچھا کون ہے عرض کی تھی حضور میں صدیق ہوں فرمایا لا گیا سبحان اللہ بھی نہیں آگی میں ماننا حبس پر ایٹا تھا نہیں کہ سال کو اٹھیا جا رہا تو جو کہتے پہ گئی نبی پاک نے فرمایا کون ہے عرض کی تھی حضور میں صدیق فرمایا لنگ گیا نبی پاک پونجی ٹیک لا کے لیٹے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑ گیا کون ہے عرض کی تھی حضور میں عمر فرمایا لنگ گیا تیجا بوا کھڑ گیا کون ہے حضور میں عثمان جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے نبی پاک فوری طور تے صدے ہو کے بیٹھے تھے اپنا تیمم مبارک صدہ کر لیا اپنا تیمم مبارک صدہ کر لیا جناب عثمان غنی اندر تشریف لے آئے جناب سیدہ نے پوچھا حضور میرے ابا جی آئے نے تے تسی اپنی مستی آرام فرما جناب عمر فروخ تشریف لے آئے نے تے اپنے ناز نال جلوہ گر ہو جناب عثمان آئے نے تے اٹھ کے اپنا تیمم مبارک صدہ کر لیا انہیں کہا بیچنا ہے بے پر ادھا بیچنا کنا ادھا آپ نے بنایا کوئی مسئلہ نہیں 10 پیسے بھی اپنی مرضی دے آپ نے بنایا جنہیں لینے نہیں 20,000 درم یا 40,000 درم انہیں بچ گال ہوئی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تے ادھا میرا تے ادھا تیرا تے ان کام کی میں چلے گا انہیں کہا ایک دن تو آڈا ایک دن ساڑا آپ نے فرمایا ٹھیک آپ نے فرمایا ادھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا سودا کر کے آ جاندے نے جنہ جناب والا یہودی پیسے منگ دائے انہیں جناب والا پیسے دے کے آ جاندے نے ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے